Ang ako niya residence bilang pari, hindi sa barangay Mandalagan, kundi sa barangay Bata, no? Pero nga ako ang gina-request ni Kapitan Paul, tungod kay abyan kami sinisang pag-abot ko sa barangay Bata, sa tion nga sa diin gin-installed ako as the new parish priest. He was there, no? Together with his wife, Mayelen, no? And I'm so happy to be counted as one of the devout faithful of these churches. So that shows nga this man is a man of God, no? God-fearing person, nahadlok sa Diyos, may kahadlok sa Diyos, may pagigugma sa Diyos. So he knew that his authority comes from God. So muna nga si Paul na his name is Paul. Kag subong man ni adlaw, we are celebrating the dedication of the churches of Peter and Paul. So grabe nga timing, no? So congratulations, Paul, and true to your name, si Paul, you know, is a great leader, no? He demonstrated fortitude, courage, facing all the persecutions, tanan nga mga pagtilaw, kabudlayan, sa pagbantala ni Pablo sang maayong balita sang Dios, damo gid ang iya na sumalang nga mga pagtilaw, pero nadaog niya ini tanan tungod sa iya pagigugma sa Dios, pagsalig sa Dios, no? And I am also struck and touched by his tarpaulin. Sa pagpasalamat, madamo nga salamat sa inyo pagsalig kag pagsuporta, no? So these two terms, trust and support, no, made this man now again your barangay captain and the rest of his kagawads, no?